अथ श्रीमुकुन्दमालास्तोत्रम्। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे त्यालापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्दः। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति त्वच्चरणरविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयो द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्। नास्था धर्मेण वशुनिचये नैव कामोपभोगे यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरन्तः अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं। करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषिभुजवीची व्याकुले गाधमार्गे हरिसरसि विगाह्या पीयतेजो जलौघं भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमद्य त्यजामि। सरसिजनयने सशङ्खचक्रे मुरभिदिमा विरमस्वचित्तरन्तुं सुखतरमपरं न जातु जाने हरिचरणस्मरणामृतेन तुल्यं। माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामि चिरं यातनाः नामीनः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः। आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणं। लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां
श्रुतदुहितृकलत्रात्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जतामप्लवानां भवतु शरणमेको विष्णुपूतो नराणां भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं कथमहमिति चेतो मास्मगाः कातरत्वं शरसिजदृशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिधिनिषण्णा तारयिष्यत्यवश्यं तृष्णातो ये मदनपवनोद्भूतमोहोर्मिमाले दारावर्ते तनयसहजा ग्राहसङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां न स्त्रिधामन् पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ मद्राक्षं क्षीणपुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे माश्रौषं काव्यबन्धं तव चरितमपास्यन्यदाख्यानजातं मास्मार्षं माधव त्वामपि भुवनपते चेतसापनुबानान् मा भूवं त्वत्सपर्याव्यतिकररहितो जन्म जन्मन्तरेऽपि जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथाः श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वयहरेर्गच्छङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्राघ्राणमुकुन्दपादतुलसी मूर्धन्यमाधोक्षजम् हे लोका शृणुता प्रसूतिमरण व्याधे चिकित्सामिमां योगाज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयो यं याज्ञवल्क्यादयः अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमपीयतां तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम् हे मर्त्याः परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवमापदुर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानमपाश्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तयध्वं मुहुः पृथिवीरेणुरणुपयं शिकणिका स्फल्गो स्फुलिङ्गो लघु तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतया कीटाः समस्ताः सुरा दृष्टिर्यत्र शतावको विजयते भूमा बधूतावधि बद्धेनाञ्जलिना स्नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयने नोद्गीर्णबाष्पम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगला ध्यानामृतास्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष्य सततं सम्पद्यतां जीवितम्
हे लोका हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणा पारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वं विना भक्तापाय भुजङ्गगारुडमणि त्रैलोक्यचूडा रक्ष्यामणि गोपीलोचन चातकाम्बुदमणि सौन्दर्यमुद्रामणि यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचा द्वन्द्वैकभूषामणि श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणि शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषत् वाक्यसम्पूज्य मन्त्रं संसारोत्तारमन्त्रं समुचिततमसः सङ्घनिर्याणमन्त्रं सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन् दष्टसन्त्राणमन्त्रं जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रं व्यामोहप्रशमौषधं त्रिजगतां सञ्जीवनैकौषधं दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिजगतां सञ्जीवनैकौषधं भक्तात्यन्तहितौषधं भवभया प्रध्वंसनैकौषधं श्रेयः प्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं देवव्रतान्यन्वहम् मेदाक्षेदफलानि पूर्वविधयः सर्वे हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजा स्नानं विना यत् पदं द्वन्द्वाम्भोरुह संसृतिं विजयते देवास नारायण श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हा न पूर्वं वाक्प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखं मज्जन्मन फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ नाथेनः पुरुषोत्तमे त्रिजगता मेकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरिषुरे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपय ग्रामे समर्पाल्थदं सेवायै मृगयामहे नरमहो मूकाबराका वयं मदनपरिहरा स्थितिं मदीये मनसि मुकुन्दपदारविन्दधाम्नि हरनयन कृशानुना कृशोषि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारे तत्त्वं ब्रुवाणानि परं परस्मात् मधुक्षरन्तीव शतं फलानि प्रावर्तय प्राञ्जलिरश्मि जिह्वे नामानि नारायण गोचराणि इदं शरीरं परिणामपेशलं पतत्यवश्यं श्लथसन्धिजर्जरं
किमौषधै क्लेश्यसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब दाराबाराकरवरसुता ते तनुजो विरिञ्चि स्तोता वेदास्तव सुरगणो भृत्यवर्गः प्रसादः मुक्तिर्माया जगदविकलं तावकी देवकी ते माता मित्रं बलरिपुसुतास्त्वय्यतो नन्यजाने कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमध्वं सदा कृष्णेनाखिलशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं श्रीकृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं हे कृष्ण संरक्ष माम् तत्त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे विष्णो कृपां परमकारुणिकः किल त्वं संसारसागरनिमग्नमनन्तदीनम् उद्धर्तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायणनाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम् श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्रीपद्मनाभाच्युत कैटभारे श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थोऽपि न भक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययं हरितपद्ममध्ये सततं व्यवस्थितं समाहितानां सतताभयप्रदं ते यान्ति सिद्धिं परमां च वैष्णवीं क्षीरसागरतरङ्गशीकरा शारतारकितचारुमूर्तये भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः यस्या प्रियौ श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ मित्रे द्विजन्मवरपद्मसरा बभूतां तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषट्पदेन राज्ञा कृताकृतिरियं कुलशेखरेण यस्या प्रियौ श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ मित्रे द्विजन्मवरपद्मसरा बभूतां तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषट्पदेन राज्ञा कृताकृतिरियं कुलशेखरेण इति कुलशेखरेण विरचिता मुकुन्दमाला सम्पूर्णम्।